Oh, bonjour. Donc on va continuer notre cours. Donc on a traité dans la vidéo précédente l'équilibre d'un corps semé à deux forces. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a conclu que lorsqu'un solide semé à deux forces, donc est en équilibre, alors qu'est-ce qu'ils ont? Oui, ils ont la même droite d'action, c'est très bien. نفس خط التأثير, la même intensité, neuf شدة ولا la même valeur, et ils ont des sens opposés. عندهم ملحيان متعاكسة. صافي. إذا باش نقولوا أن جسم خاضع لقوتين في توازن, خصو يكونوا فيه trois conditions doivent être réalisées. La première, c'est que عندهم la même direction d'axe, la même droite d'axe, la même ligne d'axe, نفس خط التأثير, نفس خط التأثير, نفس ويكون عندهم نفس الشدة, la valeur de n fois 1c c'est 2, n fois 1 c'est 2, ويكون عندهم sens opposé, واحد vers la droite و vers la gauche. هنا تنشد واحد لوكو, انا تنجرب نفس القوه, لا صاحبي تيجرب نفس القوه, غادي يبقى هذاك لو جيسم غيبقى في ليكيليبر ويبقى ويمشي, ويكون عندنا لا لين نفس لا لين داكسيون, نفس خط التأثير, نفس المستقيم. حيت اللي ما كانش عندنا نفس المستقيم, هذا هنا وهو هنا, مثلا هذا هنا وهذا هنا, ما عندناش نفس, غادي يدور سي بيان. دونك نديرو واحد لابليكاسيون بعدا, نديرو واحد لابليكاسيون ديال لو كور. بعدا من بعد نديرو لابليكاسيون دوزو, بقى لنا لا ريبريزونطاسيون, كومون ريبريزونتي هاد لي فورس. دونك ديجا عرفناهم. دونك اون ريبريزونطاسيون دي فيكتور ا دو فورس, دونك que doit-on faire? Donc premièrement on va choisir donc une échelle appropriée. مثلا اللي بحال هنا نديرو مثلا, ناخدو مثلا واحد 1 سنتيمتر فيه 1 نيوتن. إذا 2 نيوتن كوفوتيل شحال من سنتيمتر. دونك الطريقة الأولى جوج في واحد مقسوم على واحد, دونك سي 2 سنتيمتر. وتنرسم دونك الأولى لا بروميير فورس, دونك عندها لا بوان داكسيون, ها هو سي لوريجين ديالها, وعندها لا دغوات وحدها, لو سونس ديالها غيمشي vers la gauche. La valeur de l'intensité ديالها, la norme ديال هذاك le vecteur, donc c'est 2. Donc c'est donc c'est 2. Donc voilà F1. هنايا voilà F2, donc c'est 0, 0, 1, c'est 2. C'est bien. F2. Et voilà, on a schématisé les deux forces. Donc passons les exercices maintenant. Donc on déroule l'application de cours avec ça. Donc voilà. Je vois l'exercice numéro 3. Donc exercice numéro 3. Donc complétez par ce qui convient de la liste suivante: sens, intensité, direction 2. Donc lorsqu'un objet est soumis à l'action de combien de forces? 2 forces. Donc 2 forces. Cet objet est en équilibre si les deux forces ont la même, non, dans la même direction. Et la même intensité. Et des sens opposés. Oui, c'est bien, c'est très bien. نشوفوا هذا l'exercice numéro 2. نتوما وقفوا الفيديو ياك, وخرجوا عاد ديروا سميتو كل شيء par une croix
les cas où l'objet est en équilibre. الفيديو جاوب على التمرين ونكملو الشرح. صح. دونك الاول اش عندنا هنا خصنا هادوك لي كونديسيون ثلاثه خصهم دوف تيت رياليزي. دونك الاولاني بروميير واش عندهم لا ميم ديريكسيون. وي عندهم ايزون لا ميم ديريكسيون عندهم نفس المستوى. وي دوزيامون est-ce qu'ils ont des sens opposés? Oui, هذا غادي vers la vers هذا vers le bas. صافي vers la droite vers la gauche. صافي بقى لينا اش بقى لنا لانتونسيتي. نشوفو نعبرو. دونك نعبرو. دونك ها لو بوين. دونك ها لو بوين d'action. ها لو بوين d'action. سي 1 هي 1 هنايا. Donc c'est 1. Donc la chorologie est en équilibre. Donc نشوفوا les directions. Ils ont des sens opposés. Ils ont la même direction. Non. هذا الديريكسيون ديالو هنا وهذا الديريكسيون ديالو هنا. دونك هذا ماشي est en équilibre. غادي يضر. زيد هذا. Ils ont la même direction. Oui, bien évidemment. Ils ont la même intensité. Oui, la même intensité. Donc maintenant, 1. Est-ce qu'ils ont des sens opposés? Ils ont des sens opposés? 1. Non des sens opposés. Oui, هذا غادي هنا وهذا غادي هنا. صافي. Donc là il est en équilibre. شايف بحال شي واحد واقف هنا وتيجر هنا والاخر واقف هنا برجلو هنا تيجر. صافي سي بيان سي تري بيان. نشوفوا واحد اكزرسيس نوتر اكزرسيس. اسيميلو مزيان هذاك السوليسيون. دونك عندنا هنا اكزرسيس فوالا. دونك اكزرسيس voilà. Donc, indiquez dans chacun des cas si le solide est en équilibre. Justifie les réponses. L'oula. Dans la situation 1, chacun la même direction, dans la direction, des sens opposés, dans le sens opposé. J'ai la même intensité, mais je suis en intensité, ça va ramener. Donc, deux forces ont la même droite, ont la même droite d'action, et des sens opposés, mais les deux vecteurs n'ont pas la même longueur, la même longueur. Donc, dans ce cas, on dit les deux forces n'ont pas la même valeur. نمشيو لهذه. هذا شنو في الأخرى؟ ils n'ont pas la même direction. دونك ماشي هذا اون équilibre. هذا ماشي اون équilibre. هذا ماشي اون équilibre. هذا حتى هو ils n'ont pas la même direction. دونك ماشي اون équilibre. دونك هذا. Donc ils ont la même direction, ils sont opposés et ils ont la même valeur. Donc on dit que ce corps là est en équilibre. L'objectif de cet exercice, d'aller deux exercices, c'est باش نعرفوا انه pour dire واحد l'objet واحد لو solide l'équilibre semé de deux forces. Donc ça تكون trois conditions droit c'est-à-dire تحقق ثلاثه غادي يخطر الشرط واحد. شرط واحد ما تنقولوش il est en équilibre ماشي en équilibre. C'est bien, c'est très bien. Les exercices اخرين نحاولوا نديرو كاع دابا متنبغيش نطولوا شويه في الفيديو ولكن نشوفوا نديروا هاد l'exercice نيميكات. بون نتوما وقفوا الفيديو خدموا. دونك soit la situation est définie par la figure suivante.
يشيل 1 cm 1 newton. Donc on a F1 et F2. Ça fait, c'est bien. Calculer la valeur de F1 et F2. باش نعرفوا la valeur ديالو غنميزيريو. شدو المسطرة ديالنا، شدو لا ريغل ديالنا ياك، وغادي نعرفوا دونك لا ريغل شحال عندنا. دونك تنديتيرميني البوان داكسيون. دونك هي نعبر. دونك عندنا سي ان وهنايا سي ان. صافي. دونك 1 cm égal à 1 newton, la valeur de F1. Donc F1 est égal à F2 est égal à 1 newton. Compléter le tableau des caractéristiques des forces. يلا نشوفوا les caractéristiques des forces. Donc F1 point d'application. عنده واحد البوان d'application. ناخذو مثلا نديرو البوان d'application هنايا. فوالا نديرو هنايا سي ا، نديرو هنا بي. صافي. Donc point de F1 c'est A, de c'est B. Droite d'action هو تنقولو سي لا droite AB ولا تنقولو سي la ligne verticale passant par A. نقدر نقولو la ligne verticale passant par A ولا la droite AB. C'est la même chose. Sens F1 منين. Donc F1 le sens de A vers le haut, voilà, de B vers le bas. De B vers le bas. L'intensité. قلنا c'est 1 newton. C'est 1 newton. Donc c'est bien. Donc F1 est égal à 1 newton. F2 est égal à 1 newton. Troisième, déduisez en justifiant votre réponse. Est-ce que le corps est en équilibre? Hein? عندهم la même direction. عندهم le sens opposé. وعندهم la même intensité. Donc on dit oui. Le corps est en équilibre. Avec bien. Donc l'exercice 1, un solide S est suspendu à des normomètres qui indiquent 10 newton. Donc معلق سميتو ندير 10 نيوتن. 10 نيوتن. مزيان. Détermine les caractéristiques de l'action du dynamomètre sur le solide. التأثير ديال الدينامومتر على سميتو. دونك كاين عندنا هو إذا فين التأثير ديالو هو هذا على سميتو. دونك لا فوق زيرو غتمشي. نو. F1 هنا. ياك. Les caractéristiques ديالو راهم معروفين. شنو هي؟ Donc le point d'application c'est A. La direction c'est la ligne verticale passant par A. ياك. بالنسبة هذا الشدة ديالها بالنسبة للسونس ديالها دو A vers le haut. وبالنسبة للintensité ديالها c'est 10 newtons. On déduire les caractéristiques des poids de solide S. Donc S, le point d'application c'est G. Vers le bas, F2. De G, le point d'application c'est G. Le sens de G vers le bas. La direction c'est la droite d'action. La droite d'action, la ligne d'action, la direction c'est la ligne verticale passant par G. Ou l'intensité c'est la même chose, c'est 10 newtons. Donc هذا le corps هذا en équilibre. Bon, هذا الحصة هذه سالات. الحصة الجاية شغل ندير لو بوا لي ماس. دمتم في حفظ الله ورعايته ونتواصلوا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تنقول لكم دائما جو فوز ايم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.